네, 있습니다. Iya, ada. Debak. 나는 사본피퐁 이런 말 신기해요. Karena orang Korea selalu memuji atau ngomong dengan kata debak setiap ada yang sesuatu yang wah, sesuatu yang keren seperti itu. 어렸을 때 언어에 관심이 많았습니다. 세계 언어대학교에 입학했고 한국어학과를 선택했습니다. Karena saya suka belajar bahasa asing dan sebenarnya saya 한국 영화 드라마 관심이 있기 때문에 kenapa milih bahasa Korea karena saya suka nonton drama Korea dan juga K-pop juga. 또 시만을 배울 수 있다고 들었는데 자기 동생에게 가르쳤는데 동생이 빨리 외웠어요. 너무 신기했습니다. Karena kalau seperti contohnya hamnida kan tulisannya hapnida. Kalau misal foreigner bilang hapnida, pasti orang Korea akan terdengar aneh. Jadi makanya itu sesuatu yang sangat menarik buat saya. Karena menurut saya bahasa Korea itu berbeda sekali dengan bahasa Indonesia, dengan susunan katanya, susunan kalimatnya, dan juga ada di bahasa Korea ada partikel seperti itu. Jadi sangatlah berbeda dengan bahasa Indonesia. Makanya saya ingin melakukan hal yang baru, ingin challenge yang baru seperti itu. 한국에 존댓말만 있었어요. 근데 존댓말 어느 사람이 쓰는지 그 말만 어느 사람이 쓰는지 신기했어요. 매력이 있어요. Perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Korea itu, kalau bahasa Indonesia pertama susunan kalimatnya. Kalau bahasa Indonesia SVO, kalau Korea SOV. Terus untuk bahasa Korea ada partikelnya atau josa, kalau di bahasa Indonesia tidak ada. Seperti itu. 아마 악셀 단어에 역청을 더해서 말해야 돼요. 우즈베거에서는. 그런데 한국어에는 그 역청을 두지는 않아서 어려웠습니다. 미얀마 기답게 바라만 그 문장을 번역하면 제가 학교에 간다는 얘기인데 간단하게 제가 학교에 간다. 되게 강조하게. Na는 너를 사랑한다. Kalau dalam bahasa Indonesia, aku cinta kamu. Partikelnya ada 는 dan re, tapi di bahasa Indonesia tidak ada. 한국어를 배우는 동안에 한국 친구와 한국어를 배우는 친구들을 많이 사귀었고. Jadi kalau sekarang saya udah bisa bahasa Korea kan, jadi saya bisa nonton drama tanpa subtitle, jadi saya bisa langsung lihat dramanya aja tanpa subtitle. Terus selain itu juga ada juga di Indonesia untuk mencari pekerjaan yang berhubungan dengan bahasa Korea itu sangat banyak, jadi akan lebih mudah untuk mendapat pekerjaan. 한국에 유학을 하려고 계획이 생겼고 선생님들한테서도 유학에 관련된 정보를 많이 얻었습니다. 한국어와 관련되지는 않지만 우즈베키스탄과 한국 사이에 합작 회사들이 많이 열고 있습니다. 만약에 한국과 우즈벡 사이에 식품과 관련된 회사가 생기면 거기에서 취직을 하고 한국 여행하고 싶어지고 한국 드라마나 영화를 자막 없이 알아들 수 있었으면 어떻게 만들어지는지 알 수 있게 되었어요.